ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଖାଇସାରିଛ? କଣ ଖାଇଛ? ଆଉ କିଛି ଖାଇନ? କିଛି ଖାଇନ? ଗେମ୍ ସାରିଲା ପରେ କଣ ଖାଇଲ? ଆଉ କାଇଁ କହୁନ ସେ କଥା? ଲଡୁ ଖାଇଛ କହିବ ନା ଆଉ। ଲଡୁ ଖାଇଛ, ତାପରେ ପାଠ ପଢି ସାରିଲ, ତାପରେ ଭାତ ଆଉ ଖାଇଲ। ତାହେଲେ ଆଜି ଡ୍ରଇଂ ଶିଖିବା? ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା? ତାହେଲେ ତମେ ଖାତା ପେନ୍ସିଲ ବାହାର କରିଛ? ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରା स्टेप बाय स्टेप ଶିଖେଇବି, ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ମୋ संगे संगे କରିବ ହେଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ମାପ ନେଇ ଯିବା, ବୁଝିଲା? ଏ जो ମୁଁ छोटा स्केल ନେଇଛି ନା, ତମେ ଏମିତି ଏ स्केल न नियो। ଯଦି स्केल नब ତମ ଖାତା ରେ କାଇଁ କରିବ छोट जो नब, କିନ୍ତୁ ସବୁଆଡେ समान नब। ଆମେ 16ଟା बिंदु आंकिबा, माने समान समान दूरता ভিতরে 16টা बिंदु आंकिबा, बुझिला? बुझिपारछ त? আমি ମୁଁ এই স্কেল মাপ নউছি, দেখো এই স্কেল মাপ নউছি। এଠି গোটা বিন্দু দেলি, দেখো এইটি গোটা বিন্দু দেছি, এইটি গোটা বিন্দু দেলি। তার সমান মাপরে পুরি এপটକୁ ବି সেমতি নেই আসবে ହେଲା। সমান মাপরে এଠି গোটা বিন্দু দিও, পুনি এଠି भी গোটা বিন্দু দিও, বুঝিলা? এমতি সমান মাপরে ଆମେ 16টা বিন্দু করিবা। দুইটা কলে পুনি এপটକୁ দুইটা করদিও। बिंदु आंकी सारला, बिंदु को एमिति कोणा कोणी जोड़ी दियो, एमिति जोड़ी दियो। ए बिंदु संगरे ए बिंदु को लगे दिया, ए बिंदु संगरे ए बिंदु को लगे दिया। पुणी ए बिंदु संगरे ए बिंदु को लगे दिया, ए बिंदु संगरे ए बिंदु को लगे दियो। केमिति हमें चारटा गला सेमति कर दो होला। एमिति करकी एई बडा कर दिया, पुणी एई बडा करकी एटा हमर कोन होला, क्रॉस चिन्ह होला किबा एक्स लेटर होला ना नहीं? ना नहीं, एक्स लेटर हला नले क्रॉस चिन्ह, माने भूल जोटा हमें भूल चिन्ह मारू सेबुला। हमर चारटा हे गला, 16टा बिंदु नै गला, चारटा हमर क्रॉस चिन्ह गला ना नहीं? अच्छा ए बिंदु को ए बिंदु देखलु ठीक देखाउ छी ना? हां देखाउ छी, ठीक है। ताला ए जो क्रॉस चिन्ह को हम कोन करबा, देखो एइटा को नै कि एमिति दिगा यू आकार में गोल कर दियो। एपटु नै आसा, एपटु भी नै आसी कि एमिति जोड़ी दियो। जोड़ी दिला, एटी तारा कोन करबा, एमिति छोट छोट गोल कर दियो हला। एई बडा छोट छोट गोल कर दियो, एई बडा करके छोट छोट गोल कर दियो, बुझिला? हला ता ऊपर एमिति गोटा गोल कर दियो, ता ऊपर के आउ टिके गोल कर दियो, बुझिला? तापरे एठी एई बडा कर दिकी, एई बडा करकी एठी कर दियो, बुझिला? हां तापरे एटा कोन करबा ना, एमिति करकी आनी की एई बडा कर दियो। सेटा भी एटा भी सेमति एई बडा करकी हम पछे करबा एटा हला। तापरे एटा को भी सेमति कर दियो, यू बडा करकी नै आसो, यू बडा करकी एमिति नै आसो। तापरे एठी एमिति जोड़ी दियो, एई बडा करकी मु स्टेप बाय स्टेप करूची, तमे संगे संगे करबो, सुविधा बुझला? तापरे कोन करबो ना, एटा को भी एमिति नै आसी की जोड़ी दो। तापरे एठी कोन करबो ना, एई बडा कर दियो, ता ऊपर एमिति कर दियो, बुझला? देखा अंतर हमें आउट के डिजाइन कर दे की एमिति कर दबा, बुझलो तो? हां कल समझते? तापरे देखो एटा कान कर दियो, एई बडा कान कर दियो हला। कान फुल कर दियो, एमिति कर दियो, एमिति कर दियो। आरो भी सेमति कान कर दियो हला, एमिति कर दियो। आरो भी सेमति कर दियो, एटा टिके डिजाइन कर दियो, एई बडा डिजाइन कर दियो। एपटे भी सेमति कर दियो, एमिति एमिति करके एई बडा कर दो। समझते कलो ना नहीं? हां तापरे हमें तारा कोन करबा ना, ए बेक बडडा कर दो, एई बडा करके एई बडा नै आसो। तापरे एई बडा करके एई बडा नै आसो कलो। एटा को भी सेमति कर दियो, एमिति करके एई बडा नै आसो, पुनी एई बडा करके एई बडा नै आसो, एमिति कर दियो, बुझला कि हला? एटा को एमिति टाणी दियो, एमिति टाणी दियो, बुझला? देखि एटा को एमिति कर दियो,
ଏଇଭଳିଆ ଗାର ଟାଣ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଏମିତି କରିଦେବା ଆମର ଡିଜାଇନ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଠି ତାପରେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଆକୁ ଆର ମାଳି କରିଦେବା ହେଲା। এইভଳିଆ ନେଇ ଆସ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ନେଇ ଆସ। ତାପରେ ଏପଟୁ ଏମିତି ନେଇ ଆସିକି ଯୋଡ଼ିକି କରିଦେଲ ସମସ୍ତେ କରୁଛୁ ତ। ହଉ ଆର ସେମିତି ମାଳି କରିଦେବା ହେଲା। এইভଳିଆ କରିଦେଇକି এইভଳିଆ କରିଦିଅ। ତାପରେ এইଭଳିଆ ଆଣିକି ଲଗେଇଦିଅ। এইଭଳିଆ ଆଣିକି ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଏମିତି ଗାର ଟାଣିବ ଏମିତି କରିଦିଅ ହେଲା କଲ। ତାପରେ ଏମିତି ଆ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦିଅ। ଗୋଟାଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟାଏ ଘର ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦିଅ ଆଉ ମାଳି ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ହେଲା। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଘର ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଘର ଏମିତି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦିଅ। এইগুলা বিন্দু দিয়ে দেবো ହେଲା କରିଦେଲ। এইটা এমনি বিন্দু দেবো না এটা তার লুগা ହେଇଯିବ ବୁଝିହେଲା କି ଏମିତି କରିଦିଅ ହେଲା। ତାପରେ এইଟାକୁ ଏମିତି କରିଦିଅ ଏମିତି କରିକି ଏପଟୁ ବି ଏମିତି କରିଦିଅ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ଡିଜାଇନ କରିଦିଅ। এইଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ କରିଦିଅ। ତାର ମୁକୁଟ ନୁହଁ ମାଙ୍କର ମୁକୁଟ ଅଙ୍କା ହଉଛି ତ ଏମିତି ମୁକୁଟ କରିଦିଅ କଲ ହେଲା। ତାପରେ এইଟାକୁ ନେଇକି ଏମିତି ଲଗେଇଦିଅ ହେଲା ତ। ତାପରେ କଣ କରିବା ନା ଏଠି ଏମିତି ତିନିଟା ଗାର ଟାଣିଦିଅ। ଏକ ତିନିଟା ନୁହଁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଦିଅ ତଳେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଦିଅ ଦେଇକି ତାର ଯୋଉ ଆଖି କରିଦିଅ। ତାର ତ୍ରିନୟନ ଥାଏ ନା ମହାଦେବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଖି ଥାଏ ନା ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଖି କରିଦେଇକି এইଟାକୁ ଏମିତି ବଙ୍କେଇ ଦିଅ ହେଲା। এইଭଳିଆ କରିକି ବଙ୍କେଇ ଦିଅ କଲ ସମସ୍ତେ। ହଉ ତାପରେ ଏଠି ତାର ଆଖି ପତା କରିଦେବ ବୁଝିହେଲା। ଏମିତି କରିଦିଅ। ତାପରେ এইଭଳିଆ କରିକି এইଭଳିଆ ଆଣିକି ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। এইଟାକୁ এইଭଳିଆ କରିକି এইଭଳିଆ ଆଣିକି ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଆଖି କରିଦେବା। ତାପରେ ତାର ନାକ କରିଦିଅ ଏମିତି ନାକ କରିଦିଅ। ତାପରେ ତାର ପାଟି କରିଦିଅ এইଭଳିଆ କରିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏମିତି ପାଟି କରିଦିଅ ବୁଝିହେଲା। କାହାର ଚିତ୍ର ହେଲା ମହାଦେବଙ୍କ ନୁହଁ ମହାଦେବର ଦେଖାଉଛି ତ ନା ଦେଖାଯାଉନି ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଥର ଆମେ ମାଙ୍କ ଚିତ୍ର କରିବା ନା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ମାଙ୍କର ବି ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିନ୍ଦି କରିଦିଅ। এইଭଳିଆ କରିକି এইଭଳିଆ କରିଦିଅ। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଏମିତି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦିଅ ବୁଝିହେଲା। এইভଳିଆ ଭାବରେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦିଅ ହେଲା। ମାଙ୍କର କଣ କରିଦିଅ ନା ଏମିତି ଆଖି ପତା କରିଦିଅ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ମାଙ୍କର ଆଖି କରିଦିଅ ବୁଝିହେଲା ବୁଝିହେଲା। এইଭଳିଆ କରିଦିଅ କରିଦେଲ। ତାପରେ ମାଙ୍କର ନାକ କରିଦିଅ এইভଳିଆ କରିକି এইଭଳିଆ ଆଣିକି এইଭଳିଆ ନାକ କାଟିଲେ ତାହେଲେ ନାକ କରିବା ଦେଇଥର। এইଟାକୁ ଏମିତି କରିକି ଏମିତି କରିଦିଅ। এইପଟୁ ଆଣିକି ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ଦିଅ এইପଟୁ ଆଣିକି ଏମିତି ହେଲା। ତାପରେ ମାଙ୍କର ଏଠି ନାକ ଫୁଲ କରିଦେବା ହେଲା। ତାପରେ এইଠୁ ଏମିତି ନେଇକି এইଭଳିଆ ନେଇକି ଏଠି ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ତାପରେ
देखो ये स्केल में एमती सीधा गोटे गार पकई दो एमती सीधा गार पकई देलो एमती सीधा गार पकई दो पकई देलो तापर कोन करबा ना एठी एमटी टिके एमटी करके ए भरा करते बुझला तापर एठी कोन करबा ना ए भरा आनी की एठी एमटी जोड़ दो एपरे कोन करबा ना ए भरा नै की एमटी जोड़ दो तापर ए भरा नै की एठी रखि दियो ए भरा नै की एठी रखि की एमटी छोट छोट दिटा गार कांदो एठी एमटी सीधा नै आसी की एठी लगे दो कोन हला कहला त्रिशूल हां त्रिशूल कहाँ पकड़ता है? सीधो पकड़ता है। सीधो पे मुझे पकड़ता है।